نه جملات و علیکم سلام. ناز رحمت، شما خوبه؟ سلامتتون خوبه؟ خاننگی ها پدر و مادر همه نازن خوبن. امروز از فرصت استفاده برده وقت یافته برای подписчико بای کردم прямой ефир то ки саволошона оиди ҳамин каре омадан корбор савол додан гиран ҷавоб диҳам. шумо аз куҷо мешед? не чӣ ҳол доред имрӯзҳо? нағз шумо хубен? ҳама хубан? нағзан? пешравиҳо ҳама хубан? ва алайкум салом. ҳама каса хуш омаден, ҳама каса хуш омаден. дар кадом гӯшаи дунё ки набошен, ҳама вақт худо нигаҳбон бошад ҳамаи мо шуморо. дидесед миллионҳои моро дида натонистестанд. миллионҳои шуморо чӣ хеле нафаҳмидам, не надидам. ман чанд рӯз шуд ютубам надромадам, истифодам набурдам. ҳамин рӯз вақт шуд барои подписка гуфтам як эфир кунам. бисёриҳо да менависанд, ҳамин ватсап савол метиҳанд. ҳар яке ва ёда алоҳида то ҳадди имкон ҷавоб метиҳаму. гуфтам прямой эфир кунам, бо ҳамада ҷавоб диҳам. дам як саволо ҳамада. ассалому алайкум Ӯзбекистон назми шумо. ва алайкум салом мардуми Ӯзбекистон. худо нигаҳбонтон бошад. погодаш гармай? ҳа гарм, ҳаво гарм. имрӯз айхеҳо уже вай шудаги тирамо хунукак салқинак. ҳамин чӣ хел кунем кария поравим симоҳа не мисли расе полностью гардем. акӯи ина то шартнома набандан, масалан то байни Тоҷикистону Корея то наздиктар нашавад, ягон имконият нест. лекин ҳеҷ вақт ноумед нашавем. аллакай хела пешравия ҳаста. бинен чанд группа уже дромадан Корея коркунӣ. чанд группа шуд. ман эълон кардаги будам. айми моҳи октябр дромадестан. насиб бошад бо навигарои хуб мешава. алами муҳим ки як бор дромадан кор, яъне ба визаи корӣ омада дромадан насиб бо хубтар мешава. барои ҳами умед мекунем да насиб иншоалло. салом апаҷон. барои ёдгирӣ Корея чӣ кор кунем апаҷон? барои ёдгирӣ
барои ёдгирӣ шумо дар кадом тараф ҳастен барои забон омӯхтан? дар тоҷикистон бошен агар институти забонҳо, яъне ҳозир донишгоҳш кардагиан, донишгоҳи байналмилалӣ, донишкадаи забонҳо буд, рафта ҳамунҷода курси забони кореягӣ дарс метиҳанд, рафта ҳамунҷо омӯзен. баъдан нафароне ки насиб бошад ҳамин навигариҳо ва ё зиёд шидеста, лекин ба як шарт тоҷико қатъи иншоаллоҳ вай мекунанд, шартномашон бастесан, бо хубтар мешава. ҳамин қадар мегӯм ки нафарое ки мехоҳанд Корея биёянд, нафарое ки мехоҳанд биёянд кор кунанд, як чиз забона омӯзен, то сеюм қабата омӯзен. як-ду нақшаҳои хуб ҳаст, дорем, муҳиманд, худомда нақша дорам. насиб иншоаллоҳ анамун одамое ки мехоҳанд кор биёянд, пешакӣ гуфта метиҳанд ки ҳамин то қабати 2-3 хутона тайёр кунед, хонда истен. навигариҳо шуд барои омадан ма шумода бо хабар метиҳам. то байни 1 сол 1.5 сола иншоаллоҳ навигариҳо мешавад. барои ҳамин то қабати 2-3 асосан ҳамин 3 айда гирен, уровень яъне 3 шумо гирен, баъдан омада иҷа кор кардан ё хондантон тамоман осон мешавад. баъдан ҳоли як проект ҳастай, ҳамин подписчикҳо ма барои ҳамин эфир кардам ки бопурсум. бисёриҳо хоҳиш кардаги буданд, менавистанд дар WhatsApp, дар Instagram, дар ҳамин таги комментарияҳо ки мо чӣ хел биёем. бо бисёрш ки документҳои мана апа спорен, ай ҳамуҷа ай тоҷикистон намеша, натонистесем, масалан спорен, мо биёем. барое ки чӣ хеле ки медонен, ами Корея да документ споран, айҷа шумо да даъватнома рой мекунанд ки шумо дар ҳақиқат донишҷӯи ҳамин донишгоҳҳо мешавед. шумо да даъватнома рой мекунед, баъдан шумо мебиёен. барои ҳамин хоҳиш кардан ки ҳуҷҷатҳоимро спорене ки ман аз сабабе ки вақт надорам, наметонистам ба даводаваш зиёд аст. барои ҳамин насиб бошад навигариҳо ҳаст. анамун нафароне ки мехоҳанд биёянд кор кардан, танҳо як роҳ аст, шумо дохил мешавед. ман шумода чанд бор ҳамин барномада эълон кардам, прямои эфирода бо алоҳида барнома кардаги будам ки нафароне ки мехоҳанд биёянд танҳо дар коллеҷаш 2 сол аст, яъне забон 1 сол меомӯзен, 2 соли дига коллеҷ шумо касб меомӯзен. вақте ки тамом карден ана ҳамон коллеҷа аллакай шумоя аз ҳамон коллеҷ гирифта мебаранд ҷои кор, қатъи таъмин мекунанд, визаи корӣ метиҳанд чанд сола, ина қатъи худтон шартнома мебанданд. баъдан метонен ки шумо аллакай кор кунен. визатон тамом шуд, уже аллакай шумо хондагиен ку шумо касб омӯхтагиен. коллеҷошда касоне ки коллеҷда мехонанд, заводода ҳамин одамое ки дар коллеҷ мехонанд ҳамашон дар завод кор мекунанд. чӣ хеле ки медонен дар иҷа завод бисёрай, кор бисёрай. барои ҳамин анамун лекин хондантон аз ҳисоби худтонай. фақат 2 сол мехонен. 1 сол забон, 2 сол дига касб, яъне обши 3 сол мешавад. лекин пешакӣ дар анамун тоҷикистон бошед, дар институти забонҳо рафта забони кореягия курсша хонед ба анамун нафароне ки мехоҳанд биёянд ба ҳамин тариқи ана ҳамин барнома, яъне ки коллеҷ дохил шуда хондан, баъдан кор кардан. ҳама одамое ки мехоҳанд фикротона дар зери комментария ё ин ки дар ватсапи ана ҳамин канали ман нависед. боз ҳамин эфир тамом шавад, ман вай мекунам номери ватсапа, як бор дига нависта мемонам. ҳамон нафарое ки ҳастанд мехоҳанд як бор нависен. хоҳишатон бошад нависен. ман ҳамин анясея ҳамин чиза ман таҳти назорат гирифтагиам. агар насиб бошад ҳама хуб шавад, ҳамин чиза вай мекунем, ба роҳ мемонем. ман ба сари бачаҷон омадам.
갈게요. 내일 영원히 한번 이야기 나눠볼게요. 또 어머니 앞에서는 혼자 놀았다고 얘기하면서 선생님이 물어보면 아니에요 이러고 그냥 그렇게 얘기했어요 친구도 있거든요. 제가 한번 내일 이야기 나눠볼게요. 네 감사합니다. 네 고생하세요. 네 어머니 조심히 가세요. با علیکم سلام خوش اومدین. 안녕하세요 선생님. این معلمه پیشینه بچه جانی من بود. 안녕하세요. سلام بچه جان. بعضی من بچه جان میگیرم و قچما صحبت میکنم. خوش بچه جان. 나 놀이 한다. 우진이 보고 싶어 잘하고. 응, 맞아. 놀이 안 나와. 가자. 장아놀이 시원이는 인사하고 선생님 안녕히 가세요. 안녕히 계세요 선생님. 또요. 아, 근데 데리고 왔어요. 안녕히 계세요. بچه جان چی خیلی؟ اوتا تز اومده؟ تز اومدم امروز کار بر وقت تمام شد. سازی بچه جان رفتیم. اول خط پیش که چشه السلام گو. السلام. السلام. رفتیم. خیلی اینسا حسینی من. 안녕히 계세요 선생님. 네. اوتا این دیرکتور. اوتا جا. شوهر دیرکتوری همین بخچه هستن شوهر شه. اوتا جا. جانی اوچا. اوتا دادا işe koymaya. Korde. Dada mı ya der? Yak tarafına gidiyor. Badan oydu ma o şiş gab zadena apa öyle ki şuma sıra nişan pulu sikre na boşat. Sikre nes mama o şa dar mama elon karda gibi de ma o şun çıkadaray ma o şimiyona ma o şi masalan ay hama ziyod yo ki pas شما دا فهماندگی بودن برنامه ده لیکن وای اصول بود همین هر سال وای میشه معاش یعنی که ساعتی کاری هر کم بالا رفتن میگیرن زیاد میشه معاش کاری در یک سال یک مرتبه هم خیلی حالا که این انور ده چند پول میشود نمیدونم معاش میانه از همین 1000 1500 سر میشود دلار تو دوونیم سیونیم هکون وابسته این از اختصاصه بعد از همون جای کار ایجاده من چند بار برنامه ده خاطرستان کردگی بودم فهماندگی بودم کاری انا همون توزه مثلا در آفیس کار کردن نظر به کارای انا همون چورنا رابطی میگن که کارای سیاه در آفیس کار کردن مبلغش کمه کارای وزنی مبلغش زیاده مثلا چه خیلی کاری که در پوچتا میکنن تکبه میگن در پوچتا گروزچیک بعدن ساختمان امینه مبلغشون زیاده سلام علیکم اپی فرزان پاسپورت روسی رفته در کاریا و علیکم سلام شهروندان روسیه ها میروند رفته ایستادن از همون ماه اپریل رفته سن رفته آمده است من اعلان کردگی بودم که در همون سایتی کت هست که انکت پر کرده سپورین وقتی که شما در اجازه دادن یعنی دبرو دادن شما می توانید که همون بلیت گرفته بعدا درین بکریه چی سوالایی دارین سوالاتی نه دادن گیرین برای که بعد افیر کشتن بعدا در واتساپ با همون یک سوالی که دادگیم با هم را داده میشنیم برای چی سوالی دارین سوالات نگذاشتن گیرین حتی شما اجاره میشنید ها اجاره میشنید کارتیرم حتی در این دولت خارجه چقدر اگر آدمای وای خانه ها نگیرن ما آدمای عادی برابر ما آدمای عادی هم کوارتیر میشنم چی دانشجویا چی کارگرا کجا ده نفر در افیر 6 تا گوش کرده 6 تا یانون لیکن لایکاشون 2 دانه ای
лайкотон зер кардан гирен то ки ҳамин эфир паҳн шавад, дигариам даромадан гиранд. برای لایک گذاشتن اول شما افیر میگذارین بعدا با دوباره میبرین. سلامت باشین محوش بچه. خوش آمدین همه کسا. یک بار دیگر خوش آمدین. زمستانش چخیل؟ زمستانش همین برابر زمستانی خودمان، لیکن برف و بارانش نیست. برف که ما دا عموما در همین شهری تیگو شهری ما دا نمیباره. شب دا اگر نباره قطعی بارانی خیلی نیست. تاجیکستانی که من برف شروع میباره زمین دا میچسبه اینجا خوبه نیست. بارانش هم فصل بارشات همین تابستانه، بهار دا کم اکا بعد همین تابستان ده. همین 3 هفته قریب یک ماه فصل بارشات داره تابستان ده. مکبخجان امروز صدیق چی بود؟ نقص بود؟ اودا جان چه تل ماده؟ برای که کار بر وقت تمام کردیم. نکو امروز اوقات چی خوردی؟ با گوشت. گوشت چی خیلی گوشت؟ گوشت اینجا تماسه بودن. تماسه ایگری ما بودن دار تماسه ساکاگی؟ گوشتی گو این گوشت گوشتی گو ساکاگی اینجا تماسه بودن وقتی تا میگم آیا بودن ما معلمه هاشون گفتم ماندگی هستم که ما مسلمان هستیم. اوسان کرده ماندگیم آگاه کرده. یک روز ای صدیق آمده نکبخت خیلی هر بگاه میبیم هم میپرسیم شه امروز چی خوردن او خود چی دادن گفتم گوشتش میپرسم سر اونا معلمه دا گفتگی هم باشه خیلی با کلان که هسته با گفته دادن میتونه که با گفت که امروز خوداک دادن خوداکای ساسیسکای که در کره همش ای گوشت خوگن. ما همین ساسیسکا اگر در کار شود ما گوگل تو نیست ایتیم بین گوگل نیست ساسیسکای مثلا ساسیسکا اگر گرفتنی باشیم وای میکنیم رفته از یمرد میگن اونجا یا اینکه امان آشخانه های و ازبکی هسته یا که پاکستانی ها گوشت میفروشن حلال مثلا مسلمان ها کتن حلال گفته ماندگی هم با خلال نویسگی همونجا میگیریم. بعدا مامش وای کردن زنگ زدن که امروز خداک برامد با گوشت خیلی خداکای ما ساسیسکامون با گوشت خوگه نکبخ عموما نخورد گوشت خوب که داد ندادم شه. نکبختم خانه آمد گفت که امروز خداک برامد جان نخورم. گفتم برای چی؟ گفت ساسیسکا داشت ساسیسکاش با گوشت خوگه که یک بار گفت دادم علاقه دامو ماینه سرش ایستاده اپه فرزنه حالا همه مسکه کتی همه مسکه کتی اینجا دا اعلان کردن که جایی که ای 50 نفر زیاد باشه به مسکه نگردین با قانونشون نو کردن. لیکن این کاریتو را اگر تو همین کسل نیست نشوه اینا مسکهشون نمیگیرن. در اتوبوس در همین نقلیات مترو تاکسی خجاده و پیش به مسکه ممکن نیست. در بیرون ممکنه لیکن کاریتو و پیش نمیگیرن. میگن یک لباسی دائمیشون شدگه. اپا جان پیشروی را دیدستی؟ ها دیدستیم پیشرویاتون خدا پیشرویاتون زیاد کنه.
баъдан амин ози комментариёро хондум байни намедонам якдигаротон вай карден суханои қабеҳ дил якдигартона наранҷонен чӣ дар кора ҳаматон пешсаф бошен пешқадам бошен саволотона додан гирен 8 нафар истодагиен да прямои эфир савол боша додан гирен гӯш карда нашинен саволотона додан гирен да саволотон ҷавоб диём баъзе прямои эфира тамом хомӯш мекунам баъдан дига мемонен баъд ман мекисаҷам салом ва алейкум салом Шуршим бачаҷон 이번 정류장은 계명대학교 동문 앞입니다. 다음 정류장은 계명대역 1번 출구입니다. This stop is Keimyang University, East Gate. 신종 코로나 바이러스 감염 예방을 위해 개인 위생 관리를 철저히 합시다. 감염이 의심되면 질병관리청 콜센터 1339번으로 상담 바랍니다. санам навистагиан омӯзишгоҳи забони кореягӣ равам курси забони кореягӣ номтон корейский навистагӣ ба фикрам ки забони кореягӣ медонен ҳамон одамоеда ки лозимай масалан метавонанд оянда биёянд ман шуморо тавсия медиҳам забонро омӯхта биёед барое ки шумо азоб намекашед кадом давлате ки меравен пешакӣ худотонро тайёр кунед. салому алейкум созан хубаин саломатӣ хубаин ва алейкум салом шукр хуш омадед. салому алейкум хоҳар азиз суҳбати шуморо бо фарзандатон гӯш дорам. тарбияи динӣ дода истодани хуша ба ҳолатон худованд аз шумо розӣ бошад худованд фарзандони шуморо ифтихори падару модар ва ватан саломат бошед. амин ҳиматов саломат бошед. худованд фарзандои шумо низ ифтихори шумо ҳама вақт бошанд. ман як савол дорам. ман корея биравам шумо кӯмак мекунед? кӯмаки чегуна? ҳамон роҳҳои омадан шафаҳмондагиум агар нафаҳмидем надонем бо саволотиен мефаҳмам. лайка башада задем хуш омадем. одамое ки 10 нафар истодагиан лайк намонда тамошо када шидагиан гӯш када ва ё бахилан ё чиният доран шиша гӯш када мешинанд. дур омадед лайкотона зер кунед то ки ҳамин эфир паҳн шавад дигарро ҳам дароянд хабар ёбанд. 우리 집 인테리어야 되는데 믿고 맡길 수 있는 업체 거기 없을까? 인프 인테리어 협동조합에 믿고 맡겨.
1811-6523 من 이번 نوشتن 정리사는 خوندن میتوانم اما 계명대학교 میخوام با 정문앞입니다. استاد 다음 آموزشم رو 정류장은 دوام دهم. 계명대학교 동산병원 앞입니다. This stop is Keimyang University, main gate. چی گفتنیم؟ رفته یک کورس زبان آموزین. زبان کاری کورس اینستیتوت زبان ها دانشکده زبان ها همونجا رفته کورس زبانی کاری درس میتین آموزین. انما نفرانی که میخواهند زبان کاری را آموزن یعنی در کورس های کوتاه مدت یک بار دیگه با اعلان میفهمانم دانشکده زبان ها که عین حال دانشگاه بین المللی کردگی نامشه انامونجا رفته کورس زبانی کاری را آموزین درس میتین. وقتی که شما خونده تمام کردین کورس شما سرتیفیکات میتین. در یک سال 2 مرتبه قبول میکنن. در آمده زبان آموزین. من چقدر با کریم بروم؟ من زبان انگلیسی رو کمتر میدونم. شما بگین که من چی بودم با اونجا بروم. شما به حیث چی آمدن میخواهید؟ کار یا اینکه دانش آموزی دانشگاه داخل شده یا اینکه کار کدومش یا اینکه تماشا پوتیشست و سیاحت میخواهین خوندنی میخواهین آمدن یا کار آمدن میخواهین چی میخواهین؟ وقتی که تماشا آمدن خواهین ویزای همون وی میگیرین سیاحت 계명대학교 동산병원 گرفتن میبینید به پرابلم های 강창역 1번 출구입니다. This stop is Keimyang میگه پس سر University. میکنیم سر میکندید به برنده اتوبوس. بعدا وقتی که اگر شما پروست تا کار کردن آمدن خواهیم و ویزای توجیه عینی ها خیلی نمیتونین بعدا رسیس که پاسپورت داشتگی باشین شهروندی روسیه باشین با مدت 2 ماه به ویزا میتونه که بیاین. مردم ببینید چقدر بسیار بیگانی که هست همه دانشگاه برآمدگی این دانشگاه و بالنیسه دانشگاه کیمیونگای در پیش خانه ما می دانشگاه کیمیونگای اگر می آدم دارن بسیاری ها علاقه نفرانی که زبان می آموزن می دونن آیدی همین کیمیونگ دانشگاه بگانی می شود هم که آدم بسیار می شود هم سحر و بگو در حیث کار می رام میخواد که شما یاردم کنید. گفتستم که کار کردن خواهید کار کردن که خواهین با ویزای با پاسپورتی و میبین رسیس که دیگه من یکون روح نیست یکون بایم ندارم یکون میکنید 강창역 1번 출구입니다. رسیس که پاسپورت حتی میبین 2 ماه 삼성 명가타운 건너입니다. This stop کار is میکنین Gangchang Station. بعدا اما مدت 2 ماه خونده خانه در اونجا جا میکنین. 노약자와 임산부나 유아동반 승객에게 자리를 양보하시고 버스 안에서 껌이나 쓰레기를 함부로 버리지 않는 선진 대구 시민이 됩시다. نیفتم آموزشگاه همه که تایست که از نیست کاریست که چخه نیست دانشکده زبان ها من همونجا خوندگی هست دانشکده زبان ها در 102 میکرورایون این یاز میگفتن شب پیش وزی دانشگاه بین المللی کردگیش 102 میکرورایون ده فاکولتت زبان‌های شرق گروهی زبانی کریگی همونجا که در اومدین همه میدونن یکون آدم باشه دکومنتاسیا دا یاردم کنن دکومنتاسیا چی دا داخل شویده دکومنتاسیا داخل شویده یکون مشکلی ندارد همون دانشگاهی که هست سایتاشون همین یک برنامه من علاهیده کردگی هستم همین برنامه کانال در دروین آیدی داخل شوی در دانشگاه ها بعدا ناموی دانشگاه هم مشه هست کجا وزیر دقیقه
номои донишгоҳа дар он барнома ҳамаш да мондагӣ ҳастам. Медароен кадом донишгоҳе ки хоҳен дохил шудан ҳамун вайшда почташон ҳастае, ҳамунҷода менависин, аввал мепурсен, қачон гап мезанем, суҳбат мекунем, баъдан ҳуҷҷатотона ҳамунҷа меспорен. вақте ки шуморо қабул кардан, шуморо дар ҳамун донишгоҳ масалан ҳамчун донишҷӯ қабул кардан, шумо даъватномаро мекунанд. шумо даъватномаро гирифта мебарен, пас сол сода меспорен қатъи ҳуҷҷатотон, мегирен визаи донишҷӯӣ мебиёен. ягон мушкилӣ надорад. просто даромадан ба Корея. просто даромадан ба Корея. охи просто так иҷа даромаданам намешавад. гуфтесам ку ҳамин кадом одаме ки ҳастай Корея омадесай, ҳамин роҳи хондан қатъи омадесай. ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд. салом хоҳарҷон, эфира сохранид кунед, илтимосо насиб сохранид мекунамшон. ва алайкум ассалом. ягона роҳ барои омадан фақат чичхели роҳае. донишҷӯ шуда омада хондан. ман бо як бор дига мегум, нафароне ки мехоҳанд ҳамин коллеҷошда дохил шаванд, ман гуфта будам ку саршави эфирда гуфтам, ина бо мегум, вақте шумо коллеҷ дохил мешавен, коллеҷиш 2 сол ай, қатъи забонаш 1 сол дига 3 сол. и донишгоҳ масалан магистр ёки бакалавр нест. шумо касб меомӯзен. чихе ки ҳозир медонен ҳама дар Корея ҳама технология, ҳама касб меомӯзанд, не ки дар ёпро. вақте ки шумо касб ки омӯхтен дар ҳамун коллеҷ, тамом ки карден, шуморо мегиранд аз ҳамун донишгоҳ гирифта бурда дар завод корда мемонанд. шуморо ба кор таъмин мекунанд. бар зами ин визаи вай корӣ метиҳанд. кор мекунен, шумо 2 солгӣ да хондантон расход мекунен, тамом. 2 сол масалан худтонро нигоҳ мекунен, да хондантон расход мекунен, тамом. баъдан виза ки гирифтен, дига кор мекунен, зиндагитонро мебарен, ҳама мушкилиҳои зиндагиро паси сар мекунед. на удаям ашба мебуроен. фақат озир ҳами хонданаш камтар мушкилае ки масалан аз ҳисоби худуд мебиёида, чихе мушкилае ку. лекин бачаҳо духтарое ки шустриян, масалан корда бақувватан, ҳам кор мекунанд, баробари хондан ҳам мехонанд, ана ваё метонанд ки масалан ҳам дарсшона хонанд, ҳам кор кунанд, аюдаш мебуроянд. ҳастанд баъзе нафарое ки ё мехонанд ё кор мекунанд, наметонанд ҳардуша як муддата кардан. барои ҳамин агар шумо тонен аюда ҳам кор кардан, ҳам хондан буромадан, 2 сол мехонен, тамом. 2 сол аз ҳисоби худтон мехонен. лекин як чиз дигаре, вақте ки шумо мехонен, фақат дарс не, иҷода ҳаст ки дополнительный кор мекунен. дополнительный кор ки карден, шумо ҳам зиндагӣ пулитона мебурорен, ҳам пули донишгоҳ, ҳаму донишгоҳ не ҳам коллеҷа мебурорен. вақте ки бухоҳен, ама роҳҳои ай ҳама даркоришама шумо да гуфтесам. анамун сире ки ҳаст, ма шумо да гуфтесам. вақте ки омаден, кор ҳаст, кор пурай. мехонен, ҳам кор мекунен, ҳам мехонен, баробари хондан кор мекунен. то хатм кардани анамун коллеҷа шумо кор мекунен, ҳам пули зиндагитона мебурорен, ҳам пули хондантона мебурорен. як бор консерти Blackpink рафтем. вой, ман ҳамин чизода ку умуман завқ надорум. ина масалан вай меган Blackpink ёки дигари BTS ёки ҳамун дигар, ман умуман ҳамин чизода ку завқ надорум. рости гап. бисёриҳо менависам, бисёриҳо, лекин намедонам чӣ ба айму вақти пеш завқ надорум. сурудошона каму беш гӯш мекунам, хе фанатики гӯюм хе нестам.
ягон одам мешад хостам даромадам ба карим. салом алейкум созя пачхеш махди дарсиаз бромо дар сувон ва алейкум салом. ҳамин эфир ки насиб бошад тамом ки шуд ман сахранич мекунам ва дар якум комментария номерои ватсапа закрепит мекунам нависен. ҳамун саволои муҳимто навай кунен богӯен. чизе ки муҳима чизе ки дар кори ҳавая пурсен. ай тоҷикистон ба паспорти русӣ рафта мешавад осон ё не? ҳо мешавад ба паспорти русӣ ай куҷое ки набоша метонен рафта. фақат пешаи рафтан шумо дар сайти кета анкета пур кунен, роӣ кунен. фаромӯш накунен. пеш ихе набуд, пешаи ҳамин беморӣ анамун COVID-19 коронавирус буд, ихе набуд. билет мегирифтан меомадан шаҳрвандои Русия. ҳозир бошад не. баъди ҳамин коронавирус бисёриҳо омадан, бисёриҳо ғайриқонунӣ ҳамин истодан, 2 моҳ шуда набромадан ай Корея. як муддат чанд, як 6-7 моҳ қариб ҳамин чиза барҳам додан, я маҳкам кардан букушодан ай 1 апрел. лекин ба қонуну қоидаи нав шумо дар ҳамун сайти кета анкета пур мекунед. шумо да агар иҷозатнома додан, қабул кардан, яъне давро додан, шумо ба метавонед ки ҳамун иҷозатномаро гирифта, билет гирифта биёен ба Корея. ҳар рӯз ай садик буромадан қати бачам савол ҷавоб карда меомадем. имрӯз очаш гап зада истода бечора бачам вай шуд. шимшиме ба тоҷикӣ зиқ шуд. ба гуфтанам ба маҷбур кардан ахир 12 лайка мондем. подписчикое ки дар канали Оилаи Тоҷик ҳастанд, ҳеҷ вақт дар зиндагӣ роҳафтода нашавен, натарсен, фикр накунен ки не ман наметонам, ҳамин чиз намешава. Не, ихе фикр накунен. ҳама кор мешава. Фақат завқи шумо боша, кӯшиши шумо боша, тарс дар вуҷудтон набоша. вақте ки боварӣ дошта бошен, аюдаи ҳама кор мебурен. ҳама кор, ами любой кор аввалш да саршавиш да ами лесница да буромадан мушкилай. ҳама кор мушкилай. ба вақте ки буромаден аллакай мушкилия ки буромаден уже шумо бурд мекунен, дига усуш мерава. просто ҳамин чиза бидонен, да, ҳамин чиза донен ки ҳама кор мешиданяй, ҳама кор. як кора сар мекунан, масалан ягон кор, ягон роҳ фарқ надорад чизе боша набоша, камакак мекунан, мебинан намешава, намешава, имада нашуд, ин мувофиқи ман набудай, не. ҳамун чиза то охир барен. салом алейкум апаҷон, ба шумо пешраи хонам апаҷон, духтурош чӣ хелам бачам роҳ намегардад, шояд ҳамон тарафо барам ягон навигарӣ шавад. ва алейкум салом. духтурошон аку ино аз ҷиҳати анясеё ино аку не сонтун дериро астеё нингасеё ка пимил боно пибон чӣ гуфте сабудон духтурошон чӣ хеле ки медоне медисина дар Корея пешрафтае. ягон чизе нест ки масалан дар Корея нашава, ҳама чи тараққӣ кардагие, лекин аз кадом сабаб роҳ намегарда. масалан духтур бурден дар Тоҷикистон хубай нағза, ягон мушкилӣ надоранд, ба чанд солан фарзандтон кӯдакҳое ҳастанд ки то алиҷониеё не онорун илчикегнестоё 4-5 сола. имрӯз кор барвақт тамом шуд.
кӯдакое ҳастанд ки то 4 солагишона роҳ намегарданд, кӯдакое ҳастанд то 5 солагишона роҳ намегарданд. агар ягон масалан беморӣ надошта бошанд, тамоман вай нашавен, зиқ нашавен ки намешава, аллакай 4 сола шуд, 5 сола шуд. ҳастанд ҷиянои ма буданд то 5 солагишона роҳ гаштагӣ нестанд, ба роҳ гаштагиянд. И ягон вай надора, просто сабабша фаҳмед, кӯдак сиҳат саломата, ягон дард надора, тамом. ягон дард надошта боша мераванд, ки агар ягон нуқсон, ягон камбудӣ боша, баъдан сари роҳша сари вақт гирифтан дар кор, яъне ягон ҷои хориҷа бурда пешгирӣ кардан дар кор. апа кӯдакони 4-5 сола вуҷуда ёд мегиранд корейскира? кӯдакони 4-5 сола чӣ хеле кӯдакони 4-5 сола корейска ёд мегиранд? вақте ки дар муҳити ҳаваёт дур омади, муаллима ба забони кореягӣ дарс дод, албатта ки ёд мегиранд. лекин кӯдакони ман ай 8 моҳагиш, калоним ай 8 моҳагӣ садик рафтагӣ, дуюмгим ай 10 моҳагӣ, ино якум корейска ёд гирифтагиам ба забони тоҷикӣ. барои ки ай сар то беката садик буданд, дар хона 3-4 соат мана медиданд, тамом. айхи кӯдакое ки ҳастанд мебиёянд Корея медроянд, забони тоҷикия медонанд, ку корейска неба ососта ёд мегиранд. Нёсеё, Алиҷон, ассалом. Не, хайк маношкати. Аники сеёсан сени. Алиҷон, ассалом. Школи бачам. Сузу. Беста. қадар видео кам шудост. Видео кам шудагия, бароям қадар коромон камтар ки зиёд буд. барои ҳамин видео натонистам гузошта, насиб иншоалло мемонам. барои ҳамин прямой эфир кардам, эфир сар додам. капитон гавзанон ҳастанд нафарое ки саволҳо доранд, интерес доранд, мехоҳанд омадан ё мехоҳанд дар бораи ягон навигариё фаҳмидан, барои ҳамин суҳбат кунем. квартира хонаҳо чанд пулан? хонага хонаҳо чанд пулан? хонаҳо вобаста аз ваяй, чӣ мегӯянд? вобаста аз шаҳрошай ҳастанд. масалан дар Сеул, дар Инчон, дар у тарафу хонаҳо беҳад қиматай. дар шаҳри мо хай нормальне, бо дигар шаҳрҳое ҳастанд ки бо камтара поёна ва ёда бо арзонтара. як хонага ай 250 сар мешавад то 400-500 доллар. баъдан депозит доранд, депозиташон $1000 болай. як хонагаш $1000, ду хонагаш 2-3 то 5000 доллар. баъдан анамин нафароне ки мекучанд, айми хонаҳошон мекучанд ё ин ки хонаҳошон ремонт мекунанд ё мекучанд, амхе чизое ки истифода намебаранд, берунда мегузоранд. одамое ҳастанд ки ниёз доранд ба ҳамин чизо, мегиранд. дар Корея, ветнамсо бисёр анами чизо берун мегиранд, чизоя бурда бо камакак хушбу соз карда ано мардуми хучона савдо мекунанд. магистра даромадан беҳтар ё бакалавр? бакалавр ҳам хубай, магистр ҳам хубай. вақти шумо бакалавр агар шумо дошта бошен диплом, яъне хатм кардагӣ бошен, шумо да чӣ дар кор дига айсар бакалавр хондан? беҳтарш магистра хондан хубай. лекин агар хондагӣ набошен, масалан мактаба тамом кардагӣ бошен, бакалавр сразу хонен, ҳеҷ гап не. лекин ҳамин роҳи осон, роҳи хуб, роҳи қулай, одамое ки масалан нияти кор кардан қати мебиёянд, ягона роҳ ҳамин коллеҷда дохил шуданай. гуфтесам шумо 2 сол дар хондантон расход мекунед, тамом. баъдан шумо полни уже кор да медороед. ҳамон заводо вақте шумо тамом мекунед, ҳамон коллеҷ шумоя дар заводо кор медороранд, ба кор шуморо таъмин мекунанд ва ё визаи корӣ метиҳанд. 5 сола, 6 сола. рав бачаҷон, гузар рав.
5 ساله 6 ساله میتونن ویزای کاری 3 ساله هم خیلی هر خیلی شرطنامه ای شما میشده چقدر میبندین. من خدا خواهد اگر کریر ربم اول میخوام شما رو بینم. گپ نیسته بیاین صحت سلامت بیاین به همه آرزوتان خدا رسین. اما آدمایی که میخواهند بیاین به همه آرزوشون رسن خدا جان. و او رو انجا میشین بچه هم درست خالی بود درست کردیم موندگی وقتی آب سیستر از نروش کرخ بگیم دیگم همونه شو کردیم و کرمو رسه بلچین کردیم بو میخوام پسر نخصوار فهمو خیلی وای که داشته باشن مثالی که درمند که باشن میتونن که بیاین. اگر در روسیه بینین اگر طبابت شونده باشد بهترش همونجا ایستین طبابت کنین که اگر نه با در دلتون وای نمونه بیاین. اگر گرازمین روسیه باشین با شما دوایی 2 ماه هم میتونین بیاین. یعنی ویزای وای نگیریم مدیسینسکی منی برای طبابت نیم اول برای سیسکی پاس برومتر یک بار انالیز کوریده بینین چی نیسته بعدا برگشته رفته بعد میتونین که برای طبابت بیاین. خداوند فرزندتون است شفا دیاده. هیچ وقت یگان والدین یعنی پدر و مادر درد فرزند نبینن. بدترین درد در دنیای درد فرزنده. مردمش چیکارن؟ مردمش خاکسارن به حرمتن. همین مهم که به حرمتن ده که دغلی کرده وای نمیکنن. گذشته سی بناخواست وای نمیزنه خود یکی میزنه وای بخشش میپرسه. خیلی در معاشرت به معنی با ادبن و فرهنگ نه فرهنگشون و فرهنگ 여기 한글. 안에 영어도 있어요? 영어요? 네. 영어 있어요. 여기 QR코드 렌즈 한번 찍어보세요. 그 영어는 몇 살부터 가능해요? 여기 3살부터 3살. 몇 살인데요? 얘는 6살이 만 6살. 그 하면요 얘랑 같이 7살. 할 수 있어요. 아 얘는 일단 아니고 얘 지금 하면은 딱 좋아요. 요거 근데 영어 요거거든요. 도요새 영어. 네네네. 월 144,000원이고 네. 얘를 2, 3년 시키고 나서 네. 얘를 처음부터 진도를 처음부터 해서 얘를 또 시킬 수가 있어요. 얘는 나중에 학원 보내보고 2, 3년 하고 초등학교 들어가면 처음부터 다시 해서 또 얘를 시킬 수 있거든요. 네. 그래서 제가 체험 수업 해드릴게요. 네네. 아 직접 아니면 패드로 하는 거예요. 패드. 아 패드로요? 제가 가서 한번 시범해보고 이렇게 패드가 있거든요. 네. 또 화상 수업도 있어요. 네. 일주일 동안 하루에 할 게 떠 있거든요. 일주일에 몇 번이에요? 일주일에 매일매일 해요. 아 매일요? 패드로 자기가 매일매일 하고 누르고 녹음하고 화상 수업을 일주일에 한 번. 그래도 제가 한 번씩 또 가서 봐주고 알파벳 적는 것도 한번 해보고 어머니 여기 한번 찍어보세요. 가서 아니 여기 렌즈를 한번 찍어 선물 드릴게요. 여기 선물? 요거 찍어보고 여기 선물이 나온다고. 카메라 있죠? 카메라 네. 여기 근데 한번 지금 팔아요? 아니 집에 가서 하면 아니 지금 한번 해보세요. 그래야지 요 선물 주지. 동화책하고 하는 게 아니고. 사는 게 아니고 아 네네네. 선물 하나 어디세요? 어디? 타지키스탄이요. 영어는 거냐? 준비해 주시면 지금 딱 맞는. 영어는 알아요. 잘해요? 잘해요. 진짜? 한번 테스트 해보세요. 진짜? 뭐 해볼까? 아 그냥 말로 말로 대화로 이름이 뭐냐고 몇 살이냐고. Hello. 발음 좋아해. 어머니가 영어. What is your name? 어머니가 영어 하시는 네네네. 거야? 그래. What's your name? What is your name? 더 학습적으로 하려고. 네네. 네. 대박. 네크. 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 How old are you? How old are you? I'm 6 years old. 오.
Where are you from? Tajikistan. I'm from Tajikistan. Okay. 예, 근데 기본은 조금 이렇게 잘하는 게 아니에요. 기초를 딱 잡아서 하면 잘할 것 같아요. 그러면 집에 가서 이거 보고 의논하고 연락드릴 거예요. 네, 감사합니다. 전화 받아주세요. 제가 전화를 할 테니까. 이거 보고 내가 연락드릴 거예요. 네, 그래. 왜냐면 얘가 먼저 의논해요. 네네네. 알겠어요. 네, 안녕히 계세요. رفتیم بچه جون. اونجا. رفتیم و بچه جون کتاب دادم. بعد پیش چیکار بخشش. اونجا چرا همین کتابتا؟ بعضی وقت هم یک بار دو بار هم خوای میکنن میبیاین خیر کدیسه رفتیم و سکوتر تگیرم فراموش کردم برای آموزاندن زبان کودکان را برای یعنی خوندن زبان کریگی زبان انگلیسی ذوقمند میکنن با هر گونه چین بچه جان شیرینی کتاب ها میتین تا که همین کودک ها باشن ذوقمند شوند کتاب چشم خطی که رو بچن من همین خیلی کتاب دادن در درونش باید دارد شیرینی دارد و کتاب است با شیرینی هاش با فاق دادن کودک ها را با کتاب الوهیده تا که کودکای وای کننده گفته گرفته خونده ذوقمند شوند و بیاین درس خوانند زبان انگلیسی درس میدادین و قدر فهموندم برای همین نمره تلفن لازم شد و افیر وای شد محکم شد همین کودکای در خوندن به حد سخت ذوقمند میکنند نمیدونم چی خیلی میکنن کودکا می ذوقشون زیاد میشوند بعدا گفتن انگلیسی هم میداند یا نه قطعی یک وقت تست کردن سوال جواب کردن یک وقت انگلیسی هم میداند اگه چی خیلی که کاریس که میدونند خیلی زور نه لیکن خدا بشکر میداند انک من سوالاتونو هازی میخونم نیتی کار کردن اومدنیم دیپلم دارم بکالورس کارم یا ماجستر من نه گفتم تو نکن نیتی کار کردن داشته باشن آدمایی که نیتی کار کردن دارن من شما دا توصیه میتیم من 5 بار شده گفتم شما وای سپورین کالج سپورین ای همه دا کالج خوبه 1 سال زبان میخونین زبان در تاجیکستان خونین 2 سال دیگه جا آمده اختصاص میخونین نه که ماه اختصاص میخونین وقتی که شما 2 سال خونده تمام کردین ای همون کالج شما وای زواد کار با کار تامین میکنن با کار تامین تان میکنن ویزای کاری میگیرین بعدا شما دیگه کار میکنین لیکن آمده خوندن ایسته بخونین من کاریا میروم چی چند من با شهروند کاریا میشوم نفهمیدم سوالای چی میگن شوخی آمیز نتین سوالای سیریوز نیتین من شما در وقت جدا کردگی در سوالاتون جواب دادیسم سوالای سیریوز نیتین چینجان اون قطعی توی میکنه با شهروند کاریا میشویم ویچ خیلی سوالای با دقت گوش دارم شما را با این زنی کارگی خوش میفهمیدم با زبان کاری و فهمونده بودن که خطبه کنین برای همین زبان انگلیسی درس دادن اپا جان کودک من 4 ساله رحمت سلامت باشن 4 ساله فهمو یک بار بینین اگر در روسیه طبابت چون نقص شد نقص که شود اگر دیگه وای نکنین دیگه خطا مثلا آواره نکنین طرف حالی که اگر نشود بعدا بیایید سری وقت طبابت کنید کودک نه علی جان نه که آدم میخوری؟ علی جان آدم میخوری؟ نمیخوری؟ ما دیگه جا بگذی منو از دادرش یک تخورم میریم پس چی که خوراکای سری راهیشان در کانال برنامه کرده گیم نبا ایتش نشان میتیم آدنگ این از محصولات بحری تیار می شود محصولات بحری بعدا آردم در ترکیبش کم مکک دارد لیکن محصولات
بحریه نیازه یای ما نکو نخوری علی جان دا چی ما یک تا خور نه مغنون دیو نه میخورم عرصه مبجی ما نخور چند بانه 700 بانه علی جان سان رو منجی من چل یک وقتم بسیار خوش رو میخورد حوزی این من دیگه جو بردنیه نگه من مگزین دیگه چی میخورم احسان پس سوالهای مزاخمیز میتین شاید ما میتونیم بکالار خونم یا ماگیستر گفتم معلوماتی بکالار نداشته باشه چقدر ماگیستر میخونیم نه سوال میتین سوالای سریوز میتین ما وقت جدا کردگی برای شما من وقتی زیادتی ندارم نه که من برای شما وقت جدا کردگیم که می راههای اومدن اما آدمایی که میخوان اومدن میخوان معلومات گرفتن من با شما معلوماتیم просто так کی شما دا وقت جدا میکنه просто так فایده نرسه کی شما دا وقت جدا میکنه اینا گپ زنین برای همین چی سوالی دارین سوالای سریوزنی اویدی کاری سوالای سریوزنی همون سوالات نمیشه و گفته که مثلا با شهروند همون کاری ازدواج کنیم یعنی اویلادار شویم بعدا شهروندی گرفته میتونیم تا شما اگر اویلادار نشوین با کارید شما شهروندی گرفتن نمیتونین آسان نیست نه کاجما بعدا بسیاری ها هستن که مثلا ویورا که چی میگن مثلا در دولت خودشون نمیستن جیوان میگن گریزه بیژنس هست که انا ویا میتونن که مثلا بیژنس گیرانی همینجا کار کرده هر زندگی کرده ایستن دیگه دولت خودشون بر نگردن که این ویزا و بشه ویزایی نمیشدنی نمیشود همین قانونی آمده قانونی رفتن خوبه با ویزای دانشجویی بعدا کار در اومدین با ویزای کاری همین همه وقت قانونی گردین قانونی باشین زندگیتون هم و تینج آرومه از مسکو با کره رفته به ویزا میشد یا نه از مسکو با کره رفتن با کدام شهروندی با کدام شهروندی که جنش ما خیلی پاسپورت دارین подписчика تماشا کنیم نه تو بگی میگن جان با میخوری با یک دیگه مایش هم ندو مگله از میره یک دیگه دارش کتیم این چوبی کلون که داره کودک خورده نمیتونه برای همین از میتیم چوبی مایده دا میاندازشه علی جان من قزنکه که خوبه همین که چند سال شده این میگیریم روز کودک ها گذارن اگر گرفتن نباشم راست تگ میتیده چی نمیکنه گفتم همه میلاد آدمی خوبم است آدمی بدم است
Аҷимара имо игода Алиҷон неку Аҷимара ягон барнома дорем дар бораи дохилшавии коллеҷош именно дар бораи коллеҷиш нест лекин дар бораи дохилшавӣ дар бораи коллеҷа маълумот додагӣ магистра бакалавр ҳамашта канал да дуроен канали оилаи тоҷик дар Корея дуромада нафароне ки подписатсия кардагӣ нестан подписатсия кунен дуромада тамошо кунен ҳама маълумотҳо ҳамин канал ёфта метонен бо ягон саволо шуд баъдан бо даму комментариҳо нависен шаҳрванди тоҷикистон паспорт тоҷикӣ шумо чӣ савол додем ки ба шаҳрванди тоҷикӣ чӣ хеш бевиза мисол омадан мехоҳем умуман намешавад имконият надора танҳо ба российский паспорт шумо метавонед ки бевиза ба муддати 2 моҳ биёен ҳамчун турист ба шаҳрвандии тоҷикӣ наметавонем омада виза мегирем визаи донишҷӯӣ ё ягон визаи дигар ман ҳеҷ суол надорам фақат раҳмат хоҳарҷон барои навориҳатон ва маълумотҳоятон аҳмад салимов саломат бошен афане ки хонатон дур будааст хона дур нест просто кӯдака мегирем мебиём ами хеле баъди кор 1 соат 1.5 соат ма дар роҳам инша мегирем вайша мегирем то хона рафтанда нияти рафтан дорем иншоалло худованд ба ниятон бирасонатон акай амир ҳикматов ман диплом дорам нияти кор кардан рафтан ба Корея дорам барои ҳамин пурсидам диплом дошта бошен нияти кор кардан бошен ҳамон як тавсия дорам ман коллеҷиш дохил шавен магистр дохил шуданам мешавад дохил мешавен лекин дохил мешавен мебироен ба ваям кор кардан метонен лекин муддати магистра бо камтар ваяй назар ба коллеҷ бо дарси ваёш бо тамоман дигарай забон ёдгириш қин аст ҳама забон омӯхтанаш қиндай завқ бошад шавқ бошад кӯшиш бошад ягон кор қин нест квартираҳо дар Корея қиматан $250 сар мешавад аҷимара алиҷон хур бачаҷон мерем хона майли мерем магазин подписчико дигар ягон савол надорен ягон саволи иловагӣ надорен хай савол надошта бошед ма қатъи ҳамаатон хайр хуш мекунам агар ягон саволотон бо пайдо шуд дар зери ана ҳамин эфир нависен бо насиб оянда бо эфир кардам бо саволотон бо ҷавоб мегардонем да бо ҳам суҳбат мешавем як кӯшиш мекунем ки бо ягон барнома ягон маълумот шумода тайёр карда эфирмон ваймон канал дамонам ассалому алайкум апаҷон ва алайкум салом хуш омаден ман эфира хомӯш карданиум вай подписчико наудромадеса алиҷон накун бачаҷон дудаша ғамш нате ҳозир ман эфира хомӯш мекунам дар якум комментария сахранӣ карда эфира сахранӣ карда дар якум комментария вай мекунам номери ватсапа закрепит мекунам нависта мемонам саволои муҳим саволое ки дар корай вай шуд агар бош пайдо шуд баъдан хай нависен саломатиҳо хуб ми аҳлиёли ҳама хуб нааст шумо хубен неку ҳаҷи мараго паспорти висиқати бирем баъди 2 моҳ нагардем чӣ мешавад кор карда наметонем кор карда ки наметонен агани барои чӣ мебиёен агар тамошо бошад ҳисоби худтон маблағ пулш бисёрай пулотон боша шароитатон боша биёен тамошо равен кор накунен лекин агар кор кунӣ ки биёен шумо чӣ кор намекунен
ба нияти коркунӣ биёен ба визаи ҳамин ба российский паспорт ба муддати 2 моҳ шумо коркунӣ ки биёен шумо бояд кор кунен. Масалан бояд шумо раҳпулитона бурорен бо расходҳои исусуна бо да дасту маблағ ҷамъ карда равен. Дар 2 моҳ шумо ака раҳпулитона мебурорен, лекин ягон пул хутон да ягон чи ҷамъ кардан да гӯен намекунем. Барои ҳамин вақте ки мебиёен 2 моҳа ягон ҷо хутона ҷо кунен, ягон ҷо кор дуроен, дӯстотон боша, шиносотон боша, ягон корхонаҳо да мисол муносибати хуб карда, ширинзабонӣ карда часпен, ам корхона қати ҳамкорӣ кунен, мисол кортон гиран. ҳамин ҳамаи чи ай вобаста ами худи одам ай хоҳен дар любой ҷои дунё, ҳатто дар ҳамин дур намерем, дар ҳамин Тоҷикистон метавонем ки любой ҷо хутона ҷо кунен. ҳамин одам хоҳа метавонад. худованд нигоҳбонатон бод. Раҳмати калон ки вақти худро дариқ надонистед, миннатдор саломат бошен. ҳамин нафароне ки ҳамин меҳнату ягон чизе ки масалан ҳаст қадр мекунанд, миннатдорум. раҳмат. Невай мегӯяд ки ман аз 2 моҳ изофат кор кунаму обратно наравам, чӣ мешавад? Агар обратно наравен, нелегал мешавен, ғайриқонунӣ мешавен. ҳозир ҳамин қонун дар бораи ҳамин ғайриқонуниҳо, одамое ки нелегал мешаванд, ба русӣ нелегал мегӯям, ба тоҷикӣ ғайриқонунӣ, не кишкропта. ҳозир қонуншон камакак сахт шудааги, барои ҳамин қадар тавсия наметиҳем ки шумо ғайриқонунӣ дар ҷо зиндагӣ кунед. қонунӣ шуда гарден хубтарай. барои ин аку ай тақдиру насиби одам вобастаи. Не ко ҳастанд нафарое ки мебиёянд баъди 5 сол, масалан 6 сол ва ёро ба дастгир мекунанд, масалан меқапанду ватаншон рӯй мекунанд. ҳастанд одамое ки мебиёянд ами 1 моҳ 2 моҳ наистода сразу ва ёро дастгир мекунанд, меқапанд. барои ҳамин аку бахт тақдири насибайда. вақти депорт на бо 5-6 сол наметонед ромада, ё ҳастанд одамоеро ки тамоман наметонанд. десто барои ҳамин ғайриқонунӣ тавсия наметиҳем. шумо агар як рӯз агар вайтон гузара, як рӯзтон нелегал шава, як рӯзтон гузара, шумо аллакай ғайриқонунӣ мешавед. салом алейкум. апа мо аз тарафи муҳоҷирати миллати Тоҷикистон бояд биёем. соати кориш $7 камтаре. мо метавонем ба ҳамин виза дига кор кунем ки муҳлати виза буд шуда буроем биёем Тоҷикистон. ва алейкум салом. шумо ки масалан аз тарафи муҳоҷирати меҳнатӣ, яъне вазорати муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамун тараф мебиёен, вазорати шуғли аҳолӣ муҳоҷирон, вақте ки шумо аю тараф биёен, шумо қатъи ваё шартнома бастагиен ку. шумо қатъи ваё шартнома бастагиен. ҷа биё. шумо наметавонед масалан буроен да. тавсия наметиҳем. қатъи оно ки шартнома бастен, омаден бояд ҳамун ҷои кор равен. вақте ки шумо уҷа намеравен, мебуроен, шумо да вай мераса, проблема мешавад. акумаку намедонум, лекин шумо ҳамун ҷо ки коркунӣ омадагиен, шартнома кардагиен, қатъи ҳамун корхонае ки шумо омадесен Тоҷикистон, яъне қатъи вай шартнома кардагиай, шумо бояд кор кунед. ҳамин омаден ҳамин қонунӣ хушрӯ кор кунед, бинан карицо ки шумо намегрезен, хушрӯ кор мекунед. Тоҷикистон қатъи то охир ҳамкорӣ мекунад. лекин масалан мебиёен шумо аюҷа мегрезен, дигар ҷо кор меравен, мебинад ки мардуми тоҷик ҳамин хеланд, дигар қатъи Тоҷикистон ҳамкорӣ намекунанд. барои ҳамин қадар шартнома бастен ки омаден, сабр кунен, 1 солай, 2 солай, 3 солай омаден, мебинен роҳоша бо хутон авай карден, бо рафтен бо медроен, бо идаф хутон медроен. вақте ки омаден бо мебинен, роҳоша мефаҳмен, ёд мегирен. алиҷон пикё. барои ҳамин хубтараш ки шартнома бастен, ҳамин биёен бо шартнома қатъи буроен. агар ҳамватанон дар Корея бошанд, роли мекарден хуб мешуд. тоҷико ҳастанд, насиб оянда иншоалло. имо оҷе сара маъни истосо кесандо мотаго чи бекасо ичедо мотесоё кресо чигум оден ҳана туге мокко криго оҷенун мөке могостоё
오제는 어제 6,000원이에요. 네네네네. 네. اینا چیان اپا ایناش خیلی ساسیسکای این با گوشت خوگای عموما هم ساسیسکایی که در کره کسانی که در کره زندگی میکنن دونن اوگو باشن ساسیسکاش همش با گوشت خوگای من اینش گوشت مرغ اینم گوشت مرغ و کارتوشکا و توپوگی میگوین اینم توپوگی امین فاناتوی کره خوراکش میدونن علاقه در تاجیکستان اینم با گوشتی و نه کمسام نیده اینا گوشتی و مرغ اینش ساسیسکا اینش اودنگ شما در آز فهمونده بودم که ای محصولات بحری تیار میشه و گفتم خارجان کودکای من صنف 6 در دوشنبه یگانجا هست که مانوشان زبان یاد گیرن صنف 6 از قبول میکرده باشد کورس چی؟ کورس زبان انگلیسی زبان کریگی چی کورس؟ کدام زبان هم میخواهین مانین یاد گیرن من قطعی پادپیشکا خیر خوش کردنی بودم ای وای منگاکمون دوام کرد کمسام نیده کودکای من چون حجاب خانه رفتن آمدن یک وقتی 6 سال میگه قوان شده دیگه هم مراحوش هم میدونم آرسو پاپیچیکای عزیز در پناه خدا باشین خدا جان نگهبانتان نصیب آینده با افیر میکنم با چی سوالی و که داشته باشین سخنایی که داشته باشین بعدا با صحبت میکنیم در پناه خدا باشین خداوند نگهبانتان تا افیر آینده تا برنامه های آینده اینا حیران شدن اینا حیران شدن که بچه های من حیران شدن که میگه زبانی کریگی میدونن در پناه خدا باشین پاتیشکا